पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ए न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। যখন আমাদের মাঝে হতে কোন ব্যক্তি যখন আপনার পৃথিবীর বুক থেকে আপনার বিদায় নেয়, যেই মতো ইরানের সরজমিনে সুপার পাওয়ার লিডার আয়াতুল্লাহ খামেনি সাহেব আপনার পৃথিবীর বুক থেকে আপনার বিদায় নিয়েছেন, শহীদ হয়ে গেছেন, তো পৃথিবীর মুসলমানেরা আপনার তার জন্য অঝর নয়নে কান্নাকাটি করছেন। ইরানের সরজমিনে মানুষেরা অঝর নয়নে কান্নাকাটি করছেন। তাই কবি কি বলছেন? দোস্ত আপনা সু বাহানা, দোস্ত আপনা সু बहाना, कब्र ही तो है असली ठिकाना। ए न समझो के मर जा रहा हूँ, ए न समझो के मर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ए न समझो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। আমরা যখন আপনার পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নেব, কবরের মাঝে দয়ার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তাই কবি কি বলছেন ছন্দমত শুনুন। সামনে নূর সরকার হোগা, সামনে নূর সরকার হোগা, कब्र उनका दीदार होगा, सामने नूर सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा। बस यही सोच कर जा रहा हूँ, बस यही सोच कर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ए न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ए न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। যখন মানুষ মারা যায়, সেই ব্যক্তি আমাদেরকে আপনাদেরকে কি বলে? যদি তার নিজের আত্মীয় স্বজন হয়, সেই ছেলে মেয়েকে কি বলে যে তোমরা আমাকে দফন করে চলে আসবে, কিন্তু তোমরা আমাকে ভুলে যেও না, মাঝে মধ্যে আমার কবরের মাঝে তোমরা যেও। তাই কবি কি বলছেন শুনুন। दफन करके मुझे मत भुलाना, दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर मेरी तुम आना जाना, सुनो लखते जिगर जा रहा हूँ, सुनो लखते जिगर जा रहा हूँ, आज मैं
अपने घर जा रहा हूँ, सुनो लखते जिगर जा रहा हूँ। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, ए न पूछो किधर जा रहा हूँ।